Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is the 19th of June. Our lesson is soil. Here are some important definitions which we are going to face in our lesson. यहाँ तो important कुछ definitions है जो हमें lesson में आगे पढ़ना है. मिसाल के तौर पर ह्यूमस क्या है? ह्यूमस the rotting dead matter in the soil is called humus. Rotting means here use dodryamutais, the process of decay caused. The rotting go use dodryamutais use kharab as gumut dead matter in the soil is called humus. So means use dodryamut cheese as that's one humus. Humus go partially decomposed. Here we say that material which is partially decomposed. इसी तरह जो rotting है the process of decay caused. इसी तरह है दूसरा weathering. तो humus हम समझ गए the rotting dead matter in the soil is called humus. इसके बाद है weathering जो है ये भी एक ऐसी कार्रवाई है the process of breaking down rocks. पत्थर जो टूटते हैं by the action of wind हवा के ज़रिए water या पानी के ज़रिए and climate यहाँ कुछ आबहवा की तब्दीली की वजह से is called weathering. ये टूटते हैं कौन से बड़े पहाड़ बड़े पत्थर by the action of wind के ज़रिए से पानी के ज़रिए से या क्लाइमेट के ज़रिए से is called weathering. उसको weathering कहते हैं. मिट्टी बनना ये मिट्टी जो बनती है ये weathering के ज़रिए ही बनती है. बड़े पत्थर टूटते हैं उसको रेत बनती है और उससे मिट्टी भी बनती है उसको weathering. बच्चों ये याद रखना weathering the process of breaking down of rocks by the action of wind, water and climate is called weathering. और तीसरा है soil profile. soil profile जो है यहाँ हम इसको कहते हैं soil horizon. ये vertical section through different layers. मैं आपको यहाँ तो समझाऊंगा यहाँ इस तरह से ये तो फर्ज करें ये ज़मीन है ऊपर से इसको ये ग्रास है इसके नीचे से ये ज़मीन बहुत से तहों में बटी हुई है मुख्तलिफ ताशियत ये उन्होंने क्रॉस सेक्शन वुचुन ये को सॉइल प्रोफाइल ये वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स मुख्तलिफ लेयर्स है इसके वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. तो जब पूछो का सॉइल प्रोफाइल क्या हो तो इसमें यस वर्टिकल सेक्शन ज़मीन कुछ. हाँ तो आप जब आपको कोई पूछेगा व्हाट इज सॉइल तो सॉइल के बारे में आप क्या कहेंगे. सॉइल याद रखना सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. आपने ऊपर पढ़ा वेदरिंग इसी तरह से द मिक्सचर ऑफ रॉक्स जब ये रॉक्स टूट जाते हैं किस वजह से विंड से वाटर से या कलाई में उसको वेदरिंग कहते हैं. जब ये टूट गई तो वहाँ क्या वजूद में आता है वहाँ वजूद में आता है सॉइल. ये सॉइल किस चीज़ से बनी हुई है ये रॉक पार्टिकलों से बनी है एंड ह्यूमस से बनी हुई है. हाँ सॉइल इरोजन क्या है. सॉइल इरोजन द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. जो ऊपर वाली सॉइल की जो लेयर होती है वो बह जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. और लैंड सरफेस बाय वाटर विंड और आइस इन चीज़ों से किन चीज़ों से सरफेस लैंड सरफेस जो होती है ये वाटर से
کہیں پر تیز بارش ہوتی ہے یہ اوپر جو سطح ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے، یا کہیں پر تیز ہوا ہوتا ہے اوپر گرد غبار اٹھ جاتا ہے، اوپر والی لیئر ہو جاتی ہے اڑ جاتی ہے، یا کہیں پر اس آئس سے اس کو سوئل ایروجن کہتے ہیں۔ تو پھر ہم کہیں ہیں سوئل پولوشن، جو آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ہر جگہ سوئل پولوشن ہے، جو پولیتھینز ہے، پلاسٹکس ہیں، جو دوسری چیز جو فیکٹریوں سے نکلتے ہیں وہ ہماری اس سوئل میں جاتے ہیں، اس کو پولوٹ کرتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں جو وہاں تو ڈیگریڈیبل اینڈ بایو ڈیگریڈیبل کچھ چیز ہیں جو ڈیکمپوز نہیں ہوتے ہیں، ان سے یہ سوئل پولیوٹ ہوتی ہے، اسی کو ہم سوئل پولوشن کہتے ہیں۔ دا ڈیکریز ان دا فرٹیلٹی آف سوئل آئدر بائی لاس آف یوزفل کمپوننٹس اور بائی ایڈیشن، یا تو بائی ایڈیشن آف فارن پارٹیکلز، جب فارن پارٹیکلز اس کو ایڈ کرتے ہیں از کالڈ سوئل پولوشن۔ سو دا ڈکریز ان دا فرٹیلٹی، جب اس میں کمی آ جاتی ہے، اس زرخیزیت میں کمی آ جاتی ہے، زرخیز سے آسان زمین ات کمی ات زمینس، یا اس ایڈ کران ات کان تیُتھ فارن پارٹیکل یُس نہٕ ڈِکمپوز ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ، یا اَمِچ یُس یوٗسفُل کمپوننٹٕس چھِ تِم چھِ لاس گژھان، تٔتھۍ چھِ وَنان سویل پولیوشن۔ ڈیئر سٹوڈنٹ، دیز آر فیو امپارٹنٹ ڈیفنیشن وچ یو شوڈ بی ریممبرڈ، ان کو یاد رکھنا۔ دس از آل فار ٹوڈے، انشاءاللہ اس کا میں نے یہ ڈاکومنٹس بھی اس کو رکھا ہے، وہ بھی پڑھنا اور یاد رکھنا۔ تھینک یو۔